Yes, wandugu wapendwa, habari yenu? Muko wazima malipote munapokuwa? Mambo ni koma kule kwenye muko? Tunawasalimu nyote kabisa. Ni mimi wenu ule tu. Ni nani? Kolomboka. Mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Nimewasili kabisa, nikiwa hapa kabisa katika muda huu ambao ni muda wa saa 4, nikiwa hapa pamoja nanyi kabisa, nikiwaletea moja kwa moja habari zetu za siku ya leo, nikiwaambia tu ya kwamba mambo iko naendeka kabisa katika uwanja wa mapambano kabisa, vitu biko bien. Lawrence Kenyuka anaonekana akijifotoa kwenye uwanja wa ndege ya Kavumu, akijifotoa pale kabisa. Anasema ya kwamba yeye iko kiwanja ya Kavumu, yani anaonesha watu kama iko kiwanja ya Kavumu. Haiyakuwa problem kukua kiwanja ya Kavumu 17h unakuwa mupori, inakuwaka labda unaweza ya kama kukua kiwanja ya ndege unajifotoa, manake pale unaonesha kama mko nguvu. Ile ni intimidation, na tunayua intimidation yenu jinsi inavyokuwa kabisa. Kamanyola kwa sasa wa vijana wetu wameendelea kufanya kazi kabisa na kukaba mzuri sana mahali hapa Kamanyola. Watu wanaendelea kusema ya kwamba wazalendo mpige lakini msikimbie. Wakati mnakaba fasi muwe tayari basi kuchunga mahali pale mnapokaba, na FRDC basi inaweza kuja na kuanza kutia vifaa vyao pale kwenye mulikaba, inaweza kuwa mzuri. Jana ilionekana ya kwamba kuna reunion ambayo ilikuwa ni reunion kubwa kabisa, ilikuwa imekutanisha wakuu viongozi wote wa kizalendo pamoja na FARDC, na wote wamefurahia kutumikia pamoja sasa ili kwamba wapate kushinda hii vita. Yani ni kusema ya kwamba wanasema wote watatia mawazo fasi moja ili kwamba wapate kufanya vita hivi viwe vimoja, kusiwe wa huku na wa huku, maana sote tumekutania kwa jina kuwa Mkongomani. Ila wazalendo wanaendelea kuambia wakuu viongozi ya kwamba wasikue ndani wa tretre, yani kama tunaongea kitu, ile kitu isitoke nje, ibakie mule mukul ya wakuu wa viongozi wa kijeshi. Na FARDC nayo aseme ya kwamba wataendelea kabisa kufuatanisha na kufuatana na kila mtu ambaye atakuwa msaliti kati yao, na hapa ataadhibiwa vikali. Na kwa kweli inaonekana ya kwamba ni sharti watu wote watie nguvu fasi moja ya akili na watie nguvu fasi moja. Wewe unavionaje hii kuchanga komandema na FARDC kwa pamoja? Wazalendo na FARDC wachange akili fasi moja ya kupigana vita, unaionaje wewe? Wamoja wanasema ni mzuri, wengine wanasema ni mbaya. Wamoja wanasema ya kwamba ingelikuwa vema bazalendo wafanye komandema yao na ba FARDC na wafanye komandema yao. Wengine wanasema ndiyo kuchanga ni mzuri, lakini atakayeongoza awe mzalendo. Yani mwenye atakuwa yulu mwenye kuna komandema, dernier komandema yabo ikuwe mzalendo, ndio iko pale, kusikue FARDC ndio iko pale. Wewe unasema nini kama vile mzalendo raia ambayo umekuwa hapa ukifuata Oli Official? Wewe unasema nini? Sababu sote tuna mchango wetu, yani ni lazima sote tuchangie kabisa. Maana Kongo haiko ya mtu, Kongo ni yetu, sio ya mtu mmoja na nyumba yake, hapana. Kongo ni yetu sote pamoja. Kongo ni yangu, ni yako, ni ya ule, ni yetu sote kwa pamoja.
Alors kama Kongo ni yetu sote kwa pamoja, ni lazima sasa tutie mawazo na mafikiri fasi moja. Huyu jirani ambaye ni jirani mbaya anataka kuagrese nyumba yetu, shie bote tushimamie pamoja na tumpige. Kuna ndugu ambaye ameniambia hivi, mimi Kolomboka nataka wazalendo wafanye kitu vita fasi moja na wakabe fasi moja, kama ni Bukavu, kama ni Goma, kisha sasa pale waanze sasa fanya negociation na Kinshasa. Naambia hapa ndiyo wakabe fasi moja wanini, negociation yo peke haiko hata negociation juu mzalendo hizi negocie kwa kika na negocie nini? Kisha wataikala sasa pamoja na guvernema, baangalie sasa huyu mzalendo anahitajika nini. Piske soda mwenye tuko naye wa mkubwa hapa sasa hivi ni mzalendo. FRDC eza lokola ebungi, haionekane. Toyebite soki baza wapi, toyebite soki baza na linye nini. Mpaka sai hawezi yaseme FRDC iko quelque part, iko hapa. Puisque inapotea mutere. Alors tunakia jikutana bazalendo njo biko mbele, batoto ya inchi. Manake na njo bale wenye babake tu mbele na bafanye kazi yabo mzuri. Kitu tu yenye tunahitaji ku population ya Congo, ku population congolais, batie roho yabo fasi moya na kila mtu asikwe koche. Tuko na probleme ya kila mtu ni koche, kila mtu ni koche. Sasa joueur ni nani kama shibote tunakuwa bakoche? Oh, pale mungelifanya hivi, pale mungelienda hivi, pale Unaya fanatike sa iko inje. Yanasema ule joueur lakini yeye bamutie pale atashindwa tu. Sasa muache bazalendo wafanye binyi nabo banajifunza, banayua. Juu nabo biko na bitu yabo yenye ko muro yabo. Alors lakini istoshe tutafanya commentaire ya binyi tunaona. Sawa vile mzalendo mwenye nashimama anenda kumedia, minda kwa napiga marto. Uko mzalendo unaenda kumedia visuele, unasema no, tuko 10,000 fasi fulani, tunaikala hapa, njale na tuwa, unaonesha batu yako gisi biko le 10,000, unaonesha amo batu. Ili ni makosa. Deja uko napatia adui efektif ya gisi muko pale, na uko napatia adui shida yako. Atakupiga mwele senye uko nalalamika. Nasema kumbi hapa kwa banaza lalamika, acha tumkutane pale mara moja, tupige pale, tutamshinda. Juu ana force, ana njala, ana shibe. Uko naona? So ile vitu mubikosoe, tubikosoe kabisa, tutangaze victoire. Bazalendo tunataka tutangaze sasa, tuanze tangaza victoire mushie. Hapana tena kutangaza kilio. Tuachane kwa na kutangaza bilio, iko navunja batu moyo na nyinyi peke na bavunja moyo. Sababu wakati unatangaza kilio we mwoko pale, unaitia visualize ama unaitia audio, unasema kitu, mwingine mzalendo mwenye iko kule kama Mwenga, kama iko wapi, na anakuwa desi. Nasema kumbe wenye biko uwanja wa vita kwanza hawa unaona deja deception inaingia. Kumbe sasa tuanze onesha kitu banasema victoire, puisque victoire iko mikono yetu. Victoire iko mikono ya bakongomani. Bendela iko na pepa. Bendela iko pepa. Bendela ya Kongo iko pepa. Sasa hapana kukilio. Tutafute kwanza ile nguvu ya victoire mushie. Manake tukaze mikaba. Tukaze nini mikaba, kisha tutafute nguvu ya victoire. Nguvu ya victoire inatoka mkinywa yako, inatoka muroho yako, inatoka pale kwenye weye ulikuwa aujue.
Kisha sasa ile haja yako tutaangalia ingine systeme gani ile haja itakuwa inafika kwa wale wakubwa yenu. Juu kuko watu viko najitoa mchele moya, mfuko mwa mchele, sukari, sadepa na uwezo. Muko ba mingi, hatutasaidia batu yote kwa saa moya. Na ile makampuni za kusaidia wazalendo kuvita, tunawaambia kabisa courage. Kila mtu yote mweko nafanya kitu ya kusaidia mzalendo kuvita, tunasema courage, 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 courage. Tupesi bino courage, courage mingi, courage na muongezee na muongezeke. Mungu aendelee kuongeza kwenye mko mnatosha, sababu mko mnafanya kazi ya uzalendo ya kupenda nchi yenu. Meme si uko wapi ukitumia umoya nemfiske bombo ile inatosha. Donc ni kusema kitu kenye mzalendo iko nakyo besoin, hana besoin ya kushiba, iko na besoin ya kukula. Musikile kitu. Hana besoin ya kushiba, iko na besoin ndio ya kule tu. Juu kushiba mtu anashibia yako wake kunyumba, lakini kukula mtu anakulaka ile senye anasikia faiblesse na kwe anakula napata tena kanguvu. Zaidi sana ile mabunga ya muhindi ile kabisa, bakipata ile mabunga ya muhindi ile kabisa baneza kuwa bien kabisa. Unaona bunga muhindi na marage ni chakula yenye inasaidia mtu kabisa kuunani. Na wazia ni vile ndugu zangu. Ni vile. Na wakati yenye banakaba pale kwenu kwenye muko nye baraia, hapana kwenda na muenda nyuma sasa vile unaona kama ni Messi mwenye anakuya, hapana. Haiko ba Ronaldo haba ni wachezaji ya vita. Haba ni wapiganaji haba. Mubaache kwanza wafanye kazi yao. Piske abezi angaje vita fasi na abana kitu nye banayua. So ni kusema mubaache kwanza wafanye kazi. Sa victoire na vene. Shie bote tutoke manyumba na michezo sasa tupige danse. Dunia yote yone kama tunafurahi kukuwa libere. Ile ni njotu vile mambo inapashwa ikue. Donc lakini ile kukuya kwanza mbele, munaanza kwanza mnawapigia mikono, kisha munayala, adui deja napata nafasi. Atakia pale nyebo tena wapiga masasi, mtakufia pale. Omomo kuko wakati ya bile. Tuko na siku yenye tutafanyaka victoire. Okay. Wandugu wapendwa, sisi huku Nord Kivu tulishaanza kabisa ile manifestation yetu, tulishaanza shie bamoya, rouge yulu kukichwa na msalaba mbele, tulishaanza kabisa. Huku kwetu ku Nord Kivu batu ya Beni balishaanza tayari kabisa, banakuwa mbele kabisa na vitambaa vya kichwa kabisa. Kila mtu huku ngambo ya Beni tunishaanza kabisa vitambaa kukichwa. Mahali pote tunataka watu wa Uvira nao wafanye vile. Tunataka watu wa Kamituga nao wafanye vile. Tunataka watu hata diaspora zetu za Ulaya tufanye vile. Na sisi tutabadilisha deja banderole pale, itakuwa rouge. Donc tutatia kwanza rouge a partir ya lundi 6. Lakini kila mtu anafunga kitambala yake mzuri kukichwa, na hapa tunapigana vita tukisema ya kwamba hatutaki mauaji kwetu. Hii ni kitu ambayo inajua watu wanaikamata kuwa kawaida, lakini si kawaida. Wandugu wapendwa, ni sherti ulimwengu yote ione na tusiharibu kitu kya mtu. Kwenye uko wetu uvale kitambala yako ya rouge tu utembee. Haiko seme utakutana na watu mkwelu kundi. Kwenye kundi itakuwa tutawaambia kwenye kundi zetu ziko, lakini si lazima uwe mkundi. Bakia kwako unavala kitambala ya rouge, mwingine kule kusoko kwenye uko unavala kitambala ya rouge. Yani watakapoona soko yote inakuwa kitambala ya rouge,
itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni message ambayo tuko tunapana. Na ya pili, wale wote ambao watakuwa mbele kwa ile mafasi yenye gouvernement inatumika ndani, kabisa wasizuru kitu cha mtu, lakini tunataka tufanye ikue marche pacifique. Sisi hapa ku mikrofone yetu tutashinda, tuko tunasema tuju ya marche lendi. Ile ni kweli, tena ni kitu ya mzuri sana. Nikiwaambia Pasaka njema, mnaya kama Yesu alikufa na kufufuka. Ile ni kweli kabisa, na wakongomani nao wanakufa na wanafufukia ndani yetu katika siku ya leo, maana hatutasahau damu ambayo iko na mwangika Mkongo, na imemwangika imekutanana na Pasaka. Yaani ni kusema ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili yetu, na wakongomani wanakufa na wanafufukia ndani yetu kwa ajili yetu sisi wakongomani. Yaani ni kusema ya kwamba ni sherti tuvae magunia, lakini tuwe na hekima na heshima. Hii ni kitu ya lazima sana, wandugu wapendwa, mahali pote mtakapokuwa. Yaani mtutumie mafoto, mavideo kwenye muko, mtutumie jinsi mnavala ile banderole ya rouge, kama utevala mkichwa, kama utevala kumkono, mekale ka rouge kakue, kama utavala chemise ya rouge, kama utavala shati ya rouge, ile kabisa unionyesha kama bakongomani damu inamwangika mingi sana. Tunachoka damu. Yaani tunataka tufanye hii kitu ili kwamba tuoneshe opinion internationale ya kwamba na sisi tumekasirika, tumechukia, na sisi tuko batuhurumie. Hatutaki tena mauaji, hatutaki kabisa mauaji tena kwetu. Wazalendo wanaendelea kukaba na kupiga kabisa huku ngambo za Walungu kabisa, hakuna blage. Mimi nakwambia kama General Foka Mike anaendelea kabisa kupigana huku akimshinda adui na kuavance hivi. Wamekuwa ngambo za Ngweshe, wanataka kushukia ngambo za Burale, ngambo za wanarudia Bukavu huku, ngambo za Chiragabwa ndio kwenye Foka Mike anataka kushukia, ili kwamba ajitayarishe jinsi gani anaweza akashuke Bukavu. Na kuambia kama wazalendo wa Bunyakiri nao wamefunga kabisa parke ya Kauzi Biega, wanaichunga vizuri sana, hakuna adui kupita. Na hapa adui ameogopa sana kuingia ngambo za Bunyakiri, na hapa tunasema watoto wa Bunyakiri mwaole kabisa, ni vizuri sana. Na hapa tunawasalimu nyote kabisa ambao mmekuwa mbali na karibu, tukisema ya kwamba Mungu aendelee kuwabariki nyote mahali ambapo mnapokuwa kabisa, tukiwatakia Pasaka njema. Kwa wale ambao wameona Pasaka na wale ambao wakuona Pasaka, basi wavumilie, Mungu yupo na Mungu ataendelea kuwasaidia katika yote. Ninaowaambia ndugu zangu, tunapomtumainia Mungu, Mungu atakuwa pamoja nasi na kutulinda katika mambo yote. Ile ni sherti na ni lazima kabisa tulindwe na Mwenyezi Mungu, maana pasipo Mungu kweli kabisa, kama tuko wapi saa hii ndugu zangu? Kama tuko wanani pasipo Mungu kuwa upande wetu? Ndio kwa maana kwa siku ya leo nitawaombea Mungu ili kwamba Mungu apate kuwa upande wetu kila leo. Acha tuendelee kabisa nikikwambia kwamba ni sherti, kama haujapatia Yesu Kristo maisha yako ni sherti umpe maisha yako Yesu Kristo, maana ni ya lazima sana. Unajua kuokoka ni kitu ya lazima, sababu inasaidia hata ndani ya akili na mafikiri yako kuwaza vizuri, na hii ni kitu ya lazima sana. Basi acha tupate muda mfupi wa kuomba Mungu. Mungu aendelee kulinda watoto wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kutulinda.
mwaka ilianza na inafikia leo unatulinda, juma ilianza na inafikia leo unaendelea kutulinda, saa zinapita na siku zinapita, unaendelea kutulinda. Unalinda wakongomani wote mahali ambapo walipo, na ulinde jamaa zetu mahali pote walipo. Yani Mungu tunakuhitaji Bwana, uwe pamoja nasi katika siku na tariki ya leo. Asante Kristo.